নমস্কার সকলকে, হ্যালো এভরিওয়ান, নমস্তে সবাইকে, গুড ইভিনিং টু অল অফ ইউ। সো আমরা আজকে এখানে হিন্দি বাংলা দুটোতেই আলোচনা করছি, আর এই ভিডিওটা আমি আজকে এসবি লিটারেচারের পাশাপাশি ফেসবুক পেজেও দিয়ে দেবো, কারণ ব্যস্ততা ছিল, কিছু কেনাকাটা করতে গিয়েছিলাম, সামনেই অনুষ্ঠান আছে আমাদের পরিবারে, যাই হোক। তো প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস কিনতে গিয়েছিলাম, আরও কাজ ছিল, যাই হোক। তো বিষয় হচ্ছে যে আজকে আমি মেইনলি যে বিষয়গুলো বলবো সেটা বলা যেতে পারে যে ডে ওয়ান বা প্রথম দিনের ক্লাস, যেটা বেস আর কি, যেভাবে আমরা এগিয়ে যাব। সো হিন্दी बांग्ला দুটোতেই বলছি, झटपट রাখার চেষ্টা করছি কারণ অলরেडी रात्रि 10:30 बेजे গেছে। तो मुझे आपको ये कहनी है कि मैं आज बहुत बिजी थी, जो कि मैं पहले आपको लाइव सेशन में कह चुकी हूँ कि फैमिली में शादी के पर्पस कुछ खरीदने जानी है, दुकान में गई थी। तो मैं यहाँ पे आज यूजीसी नेट एग्जाम जून 2026 नेट जेआरएफ इज और टारगेट एंड SAT examinations is also there, GATE examination is also there in 2027 for GATE exam, and UGC NET June 2026 and SAT exam is always there. कोई ना कोई स्टेट में तो सेट एग्जाम होंगे ही 2026 में, चाहे मतलब अर्ली हो, मिड हो, एंड हो, होंगे इस 2026 में। ओके, सो पहले मैं बंगाली में बोल रही थी, फिर हिंदी में बोल रही हूँ, और आज मैं ये वीडियो यहाँ पे तो इस लिटरेचर पे शेयर करने के साथ साथ मैं मेरी जो फेसबुक पेज है वहाँ पे भी शेयर कर दूंगी। फटाफट से कहने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि रात के 10:30 बज चुके हैं, इसको अपलोड भी करनी है। তো আমার এখানে এটাই বলার যে প্রথমত অবশ্যই একবার যেটা আমাদের দায়িত্ব বলে দিই, প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু এসপি লিটারেচার। ইফ ইউ আর নিউ টু দিস চ্যানেল, প্লিজ সাবস্ক্রাইব, and if you are already a subscriber then please do like, comment and share, and please hit or click or press the bell icon so that you never miss an update. নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে, অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে চ্যানেলকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে হবে। কেন? আমাদেরকে অনুপ্রাণিত, উদ্দীপিত, উৎসাহিত করার জন্য, কারণ আপনাদের বা তোমাদের পজিটিভ এনার্জি, পজিটিভ ভাইবস, তোমাদের দেওয়া ব্লেসিংসের মাধ্যমে আমরা অনুপ্রাণিত হব। তার ফলে আগামী দিনে আমরা একে অপরের হাতে হাত রেখে দুর্দান্তভাবে কাজ করে এগিয়ে যাব, এই জীবন যুদ্ধে আমরা টিকে থাকবো এবং আমরা একসাথে মিলে এই লড়াই লড়বো, এবং প্রকৃতির নিয়মে যেদিন যার যখন যাওয়ার সে তো চলেই যাব। যাই হোক, বিষয় হচ্ছে যে পেপার 1 এবং পেপার 2 নিয়ে যদি বলা যায় যে ইউজিসি নেট এক্সামের জন্য টপ মোস্ট কতগুলো প্রায়োরিটি বলবো, শুধু ইউজিসি নেট সেট গেট নয়, যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য নাম্বার 1 ইজ এসপি লিটারেচারের নাম্বার 1 টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস হলো সিলেবাস। আর সিলেবাস কিন্তু ওই মোবাইলে থাকলে হবে না, আমাদের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস হলো যে এখানে যদি কেউ পড়তে আসে বা এই চ্যানেলের মাধ্যমে যদি কেউ কিছু শিখছে, তাদের হার্ড কপি অফ ইউর সিলেবাস, হার্ড কপি মানে এই যে হাতে এরকম যেমন ধরতে পারছি এরকম সিলেবাস থাকবে, হার্ড কপি হাতে থাকবে, সফট কপি মোবাইলে থাকলে হবে না। এক নম্বর শর্ত হলো যদি কারোর কেউ যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম যে যার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে সেটা যদি অলরেডি হার্ড কপি তার হাতে থাকে সিলেবাসে, সে অলরেডি অর্ধেক যুদ্ধ বা আধা ব্যাটল কিন্তু সে অলরেডি জিতে নিয়েছে। নেক্সট স্টেপ কি? নেক্সট স্টেপ সবার মনে প্রশ্ন হলো গিয়ে হাউ টু মেক নোটস অ্যান্ড ইজ ইট নেসেসারি অর নট। নোট বানানো কি সত্যি দরকার নাকি নয়, কিন্তু কিভাবে নোট বানাবো, নোট বানানো সংক্রান্ত কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স দিতে পারি। আমি নিজে 2019 সালে 18 শেষের দিকে যখন 2018-তে নোট বানিয়েছিলাম, মানে বই থেকে ডেভিড এইচএসের হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার বই থেকে হুবহু ওই রকমই লিখে ফেলেছিলাম। তো ওটাকে তো নোট বলে না, ওটা হয়ে গেছে বইয়ের আরেকটা ভার্সন। কিন্তু নোট মিনস এটা একদিনে হবে না, দিস ইজ অলসো ওয়ান কাইন্ড অফ প্র্যাকটিস। কীরকম করে হবে নোট? আমরা কতগুলো সার্কেল মানে বৃত্ত, তারপর হচ্ছে স্কোয়ার, সেই স্কোয়ার ট্রায়াঙ্গেল হতে পারে বা রেক্ট্যাঙ্গেল হতে পারে, সরি ট্রায়াঙ্গেল বলতে তো আমরা ত্রিভুজ বলছি, রেক্ট্যাঙ্গেল আয়তক্ষেত্র, তো সেখানে আর স্কোয়ার চতুর্ভুজ বা ক্লাউড মেঘের মতো যেরকম হয় আর ভিতরে, তো এই জিনিসগুলো এই বিষয়গুলো আমরা ইউজ করে বানাতে পারি। আর হচ্ছে গিয়ে মাইন্ড ম্যাপ, কনসেপ্ট ম্যাপ মিনস হচ্ছে যে আমরা যে এই যে বক্স করে 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 একটা ক্রোনোলজিক্যালি এবং সিকোয়েন্স ওয়াইজ, মানে কোনটার পর আগে, যেমন পেপার 1-এ হায়ার এডুকেশন যখন আমরা পড়তে যাই, হান্টার কমিশন, তারপর হচ্ছে গিয়ে কোঠারি কমিশন, তারপর হচ্ছে কোন কোন কমিশন কোনটা আগে এসেছে কোনটা পরে এসেছে, এই সিকোয়েন্স ক্রোনোলজি যদি বক্স করে পড়ি, দিস ইজ অলসো ওয়ান কাইন্ড অফ কনসেপ্ট ম্যাপ, ঠিক আছে? তো এই ধরনের টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স ইউজ করে আমরা নোট বানাতে পারি, যেটাতে একদিনে হবে না, সময় লাগবে যারা নতুন, কিন্তু ধীরে ধীরে করে। নোট মানে এই নয় যে বইয়ে যা আছে হুবহু নোট খাতায় তাই লিখবো না, নোট মানে সেটা নয়। নোট মানে হলো যে বইয়ের থেকে যে জাস্ট কিওয়ার্ডস, কি টার্মস, পরীক্ষা হলে কতগুলো কি টার্ম নিয়ে আমাদের খেলতে হয়, পেপার 1 ইদার পেপার 1 অর পেপার 2 কি টার্ম নিয়ে আমাদের খেলতে হয়, তো সেইভাবে আমাদেরকে নোট বানাতে শিখতে হয়। আর তার সাথে কি সিলেবাস নাম্বার 1 আমি তো বলেই দিলাম। আর তার পাশাপাশি হচ্ছে গিয়ে যে আমরা যে প্রস্তুতিটা নেব,
অবশ্যই আমরা সিলেবাসের দিকে ফোকাস করব, তারপর কোন সময় আমাদের পেপার 1 বা পেপার 2 এর প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেনের দিকে ফোকাস দিতে হবে, কোন সময় আমাদের মক টেস্টের দিকে ফোকাস দিতে হবে, কোন সময় আমাদের সিলেবাসকে কভার করতে হবে, সবটা একটা রোড ম্যাপ, একটা টাইম লাইন কিন্তু আছে বা থাকে, আর এগুলো আমাদেরকে ফলো করতে হবে। তো এই বিষয়ে আমি আজকে এখানে বললাম। তো এগুলোই আমি এখন হিন্দিতে বলে রাখছি। আর আগামী দিন থেকে আমরা হাতে নাতে অবশ্যই বলবো কোন সময় কি করতে হবে না করতে, फ्रीতে যেগুলো क्लास থাকে সেগুলোর জন্য অবশ্যই। तो मुझे आप लोगों को ये कहनी है कि एसबी लिटरेचर से अगर आप पढ़ रहे हो, चाहे पेड चाहे फ्री क्लास से, तो हमारे यहाँ पे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस यही होते हैं कि आपको आपको आपका हाथों में सिलेबस के ऐसे हार्ड कॉपी होना चाहिए, नॉट सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी मीन्स आपके मोबाइल में जो है, लेकिन आपके हाथों में होना चाहिए हार्ड कॉपी जो आप पकड़ पा रहे हो। और सिलेबस अगर अपने हार्ड कॉपी लेकर हाथों में आ गई और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, तो आप ऑलरेडी आधा बैटल जीत चुके होंगे। अगर आपके पास सिलेबस हार्ड कॉपी हाथ में नहीं है, देन यू आर far away from this competitive examination। आप बहुत दूर हो एग्जाम से और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। नंबर 1 टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड नंबर टू इज योर, आप लोगों को सिलेबस के साथ तो अच्छे से सिलेबस को कैसे पढ़े ना पढ़े, कैसे डील करे ना करे। हमारे सभी लोगों के दिल में क्वेश्चन होते हैं हाउ टू मेक नोट्स, एंड इज इट कंपल्सरी और नेसेसरी टू मेक हैंडमेड नोट्स और नॉट। क्या ये सच में नेसेसरी है या नहीं है? ऑफ कोर्स है, 100% है। जैसे मैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, मैं 2018 में नोट अपने हाथों से बनाई थी, जो कि मतलब बुक के सेकंड वर्जन बना दी मैंने, डेविड एजेस के हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बुक से। तो वैसे नहीं करनी है, लेकिन पता तो देर में चली ना। तो आपको, आप जब नोट बना रहे हो तो आप कुछ यूज़ कर सकते हो। सर्कल मीन्स वृत्त, हम जिसको बोलते हैं स्क्वायर, चतुर्भुज हम उसको कहते हैं, एंड ट्रायंगल, देन रेक्टेंगल, एंड योर दीज आर शेप्स, एंड क्लाउडी शेप्स। यू कैन यूज दीज शेप्स फॉर योर नोट मेकिंग, क्योंकि जो बुक पे है वही आपको नहीं लेना है। और अंडरलाइन, आप मतलब नीचे नीचे अंडरलाइन करते करते भी पढ़ सकते हो, नोट बना सकते हो अपने हाथों से। एंड कंसेप्ट मैप, एंड यू कैन माइंड मैप, आप ये सारे बना सकते हो। जैसे कि पेपर 1 में जब हम हायर एजुकेशन के कमीशंस पढ़ते हैं, कुठारी कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन, देन बहुत सारे जो पढ़ते हैं, तो क्रोनोलॉजिकली कौन सा पहले था कौन सा बाद में था, ऐसे सीक्वेंस वाइज आप पढ़ सकते हो क्रोनोलॉजिकली। और उसके साथ साथ बॉक्स करके कंसेप्ट मैप एंड माइंड मैप, ये सारी चीज़ भी यूज़ करके नोट बना सकते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों से आपका नोट की तरह दिखने लगेंगे। और की वर्ड को लेकर खेलनी पड़ेगी आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही क्षेत्र में, क्योंकि ये सारे चीज़ मतलब एसबी लिटरेचर पे फ्री में है, आने वाले दिन में भी रहेंगे, पेड में भी और भी बहुत कुछ है। तो आप लोगों को कैसे मतलब नोट कैसे बनाए, फिर प्री सिलेबस को कैसे डील करे, फिर आपका कब प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करे, कब मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, और कब आपको मीन्स कैसे एमसीक्यू सॉल्व करनी चाहिए, कब आपको कैसे रिवीजन करनी चाहिए। ये जो 3 महीने 6 मंथ्स या फिर उससे ज़्यादा कम जो स्ट्रैटेजी होने वाले, हर टाइम इसको अलर्ट करना, ये सारी चीज़ें एसबी लिटरेचर करते हैं, फ्री में भी कर देंगे। सो आप लोगों को ये शर्त तो पहले ही रखनी पड़ेंगी, मतलब आपका सिलेबस का हार्ड कॉपी आपका हाथों में होना चाहिए, नंबर 1। एंड नंबर टू इज योर व्हाट, हाउ टू मेक नोट्स, मीन्स नोट आपको खुद से बनानी पड़ेगी, पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। कुछ चीज़ तो है ऐसे आपको काम नहीं चलेंगे नोट नहीं बनाने से, कुछ तो खरीद के भी चल जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको लिखनी पड़ेगी। आज के ज़माने में कंपटीशन इतना टफ है, आप अगर इसको नहीं बनाओगे तो आप काफ़ी दूर रह जाओगे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने से, बट जो मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हर एक के अंदर ये क्षमता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी क्रैक कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। यू कैन से दैट इट इज़ योर डे 1 क्लास और फर्स्ट क्लास, यू कैन से दैट फॉर जून 2026 अटेम्प्ट यूजीसी नेट जेआरएफ एंड सेट एग्जाम। तो इस 2026 में कहीं ना कहीं किसी ना किसी, मतलब चाहे अब मार्च का हो, मार्च महीने में का हो, चाहे मई का हो, जून का हो, या फिर एंड में का हो, किसी ना किसी स्टेट का तो सेट एग्जाम है ही। फिर साथ में तो नेट एग्जाम 2 साइकिल में होने ही वाले हैं, जून 2026 एंड दिसंबर 2026। उसके साथ साथ आपका जो गेट एग्जाम 2027 में होंगे। इस बार का तो हो गया, 14 एंड 15 फेब को हो जाएंगे, तो इस साल के गेट एग्जाम इज डन। Okay, so that's it for today. Thank you very much. God bless you all. Take care and see you soon. मैं ये सारी चीज़ जो बोल के लाई हूँ, ये सारी चीज़ मैं हाथों में आप लोगों को दिखाऊंगी एग्जाम्पल के साथ। and keep learning and stay tuned with SB Literature and
সি ইউ সুন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার, অ্যান্ড টু লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু এসপি লিটারেচার। আমি এগুলো সব মুখে বললাম, হাতে নাতেও আমি দেখিয়ে দেবো সময় সাপেক্ষে, এবং অবশ্যই আগামী দিনের ক্লাসগুলোতে। তো অবশ্যই পড়তে থাকতে হবে, এসপি লিটারেচারের সাথে মানে যুক্ত থাকতে হবে, যাতে করে টেলিগ্রাম চ্যানেল এসপি লিটারেচার ইউজিসি নেট ইজ আওয়ার টেলিগ্রাম চ্যানেল নেম। অ্যান্ড আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ এখনও বানানো হয়নি, বানানো হবে খুব শীঘ্রই। এবং এসপি লিটারেচার তো আছে, ফেসবুক পেজ ইজ অলসো দেয়ার। অ্যান্ড অবশ্যই আগামী দিনে কিছু আসলে, নতুন কিছু এলে আমরা অবশ্যই ইনফর্ম করে দেবো। ধন্যবাদ, নমস্কার।